note. ভারতের ইতিহাসে বাঙালি ক্ষুদে বিপ্লবী হয়ে যিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি হলেন ক্ষুদিরাম বসু। তার মা তাকে মাত্র এক মুঠো চালের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। পরে তিনি মাত্র 18 বছর বয়সে প্রাণদান করেছিলেন। সেই তাঁরই কণ্ঠে গাওয়া একবার বিদায়ী দেমা গানটি পরিবেশন করতে আসছে আমাদের বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী সমাপ্তি মণ্ডল। ভারতীয় নারীর এটাই সবচেয়ে বড় পরিচয়। তাই এখন যাহা পায়ো মে পায়েল গানটিতে নৃত্য পরিবেশন করতে আসছে আমাদের স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কিছু শিক্ষার্থী।
कंगन हो माथे पे बिंदिया जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया It happens only in India It happens only in India जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया It happens only in India It happens only in India হাততালি কোথায় গেল থামা जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए मुंह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबानी और अजान जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबानी और अजान जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान अरे आज नहीं है साथ को चाहे देख ले सारी दुनिया It happens only in India. It happens only in India. सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आकर खेले जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को ना आए लिया